Ada angkanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin share dengan Abah Haji Dr. Tony, mantan Direktur P3GI Pasuruan. On this time, I would like to share and discussion about sistem pendidikan baru, education system, new new education system, sistem pendidikan baru. Monggo Abah yang berpendapat dengan diangkatnya Jokowi menjadi presiden yang kedua tahun 2019 sampai 2024, sistem pendidikan mengalami perubahan besar. Saya belum bahasa Inggris nih. Now the President of Indonesia in 2020 ya 2020 here is in Indonesia there is what is the development of education system. Sistem pendidikan baru ini sama sekali lain dan didasarkan kepada kemampuan anak didik untuk lebih adaptif, lebih kreatif, lebih besar inisiatif, dan lebih reaktif pada lingkungan. Adaptif, reaktif gitu. Terus, nah, caranya adalah mengurangi jumlah pelajaran dari mulai TK, SD, SMP, SMA menjadi hanya beberapa saja. Saya ulang lagi sekarang. The new education system now is more creative, more effective, more professional, and more progressive. The government has the way to reduce the too many lesson from elementary school or kindergarten, elementary school, junior high school, senior high school, or at university. That's too many lesson and not effective, I think. Sebagai contoh, kalau mau memberikan pendidikan, maka anak didik itu diberikan suatu benda, kemudian gurunya tidak banyak bicara, maju biar banter, tapi si murid-murid itu dipersilahkan untuk bicara, kemudian bertanya sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian gurunya itu mengarahkan berdasarkan kognitif dan berdasarkan moral agama. Interaksi yang terjadi itulah yang diinginkan sehingga anak itu lebih aktif, lebih banyak inisiatif, lebih kreatif. What is it? Now the way of education is more very progressive because government oppress the student to be active, and there are some interactive and creative initiative, and the teacher just give motivation to the student, and it makes the student will be more clever, more smarter, effective in study, and it is very good for future of the national and the student in Indonesia, I think. Dengan demikian maka ada konsekuensinya. Jumlah pelajaran yang dulu banyak sekali sampai berpuluh-puluh akan berkurang. So now the many subjects in Indonesian must be reduced by the government.
for the effective and progressive and professional in this world, I think. Ada 5 mata pelajaran yang utama. There are 5 subjects which are very very important, I think. Pertama adalah bahasa Indonesia, Indonesia, matematik, mathematics, kemudian sejarah, history ya, of Indonesia, history dan of Indonesia, kemudian moral, pendidikan moral. Moral sudah, pendidikan yang diistilahkan dengan HOS. HOS itu adalah subjek, kemudian dibahas bersama, guru tinggal mengarahkan. English and religion, matematik, moral, sejarah, history, English, sama apa? Religion. Host itu ya. Yes, including religion, termasuk. Iya. Yes. Dan kita harapkan anak-anak didik di Indonesia akan mampu menjadi pesaing daripada bangsa dengan bangsa lain. We hope very much the young generation in Indonesia can be compete so much professionally effective and progressive by another young generation in international, as another Asia, Europe, America, Australia, and Africa, I think. Karena itu marilah kita dukung program pendidikan baru. Sure, we must support so much the new program system of education in Indonesia. Of course, Abadi Dr. Tony, mantan Direktur P3GI, Gus Sofi, salah satu ulama muda dari Pasuruan, dari keluarga Kiai Haji Abdullah Thoyib bin Abba Yai Tayyib, ulama Pasuruan, salah satu pemimpin NU Pasuruan, mendoakan mudah-mudahan Indonesia ini semakin maju, semakin progresif, semakin efektif, terus aman, peace, damai, kerukunan antarumat beragama juga very very good, I think. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.